testo kao oblak i punjenje koje osvaja na prvi zalogaj. Danas pripremam nešto posebno, ali za najmlađe. Ovo nije samo najmekše testo koje ćete probati, već i prava igra za oči i nepca. I krećemo sa pripremom. Pre svega u jednu veću činiju izmrvim 25 grama svežeg kvasca. Dodam jednu kašičicu šećera i jednu kašičicu brašna. Sipam i 220 ml mlakog mleka. Sve dobro promešam, a zatim ostavim da se aktivira kvasac. Nakon 10 minuta kvasac je aktiviran, dodajem jedno belance, jedno celo jaje, jednu kašičicu soli i 30 ml ulja. Jedan šumarac sam ostavila sa strane za premazivanje. Ovo sada dobro sve promešam, potom dodajem polovinu brašna, a za pripremu ovih najmekših zeka sa viršlama bit će vam potrebno oko 550 grama brašna. Postepeno se dodaje da bi se dobilo i umesilo glatko testo. Ove zeke su punjene sočnim viršlama, savršene su za svaku priliku, a testo se bukvalno topi u ustima. Oblik koji osvaja na prvi pogled. Unesite već sada predprazničnu atmosferu u vaš dom i obradujte mališane za doručak, večeru ili užinu. Kada je testo već dobro obrađeno kašikom, prebacujem ga na podlogu. Obavezno sipam malo brašna kako se testo ne bi lepilo. Testo se mesi nekih 10-15 minuta uz postepeno dodavanje brašna. Jako je bitno da bude mekano pod rukom, prilikom obrade postaje toliko lagano i vazdušasto, tako da od ovog testa možete praviti različite oblike i puniti različitim nadevima. Ako želite da impresionirate i uživate u nečem potpuno drugačijem, onda je ovaj recept za vas. Testo je obrađeno i gotovo, ostavljam ga da raste nekih 45 minuta. Poklapam prijanjujućom folijom i krpom. Prelazim na sečenje viršli, sečem na pola, a zatim još na jednu polovinu. Biće vam potrebno jedno pakovanje viršli. Meni je bilo potrebno za pripremu još jednog obroka, tako da sam nasekla veću količinu. Na podlogu sipam malo brašna, prebacujem testo, samo ga preklapam par puta, testo ponovo ne mesim, već od njega pravim jednu veću loptu. Sada sečem testo kako bih mogla da pravim jufkice ili manje lopte. Na podlogu opet sipam malo brašna i stavljam jufkicu. Zatim je razvlačim oklagijom. Potom uvijam testo i razvlačim veličine 40 do 50 cm. Od razvučenog testa pravim zeke koje punim viršlama. Više puta sam snimila kako biste mogli dobro da vidite na koji način se prave ove premekane zeke sa viršlama. Prvo se napravi oblik slova U, zatim se donji kraj povlači na gore, a zatim se kroz donje krajeve provlači viršla. Možete puniti i nekim drugim suhomesnatim proizvodima, na primjer uvijenom šunkom ili uvijenom slaninicom, čajnom kobasicom, ko šta voli. Zeke sa viršlama prebacujem u tepsiju koju sam prethodno stavila pek papir. Žumanac sam razmutila sa malo mleka i time premazujem zeke. Uz pomoć pincete stavljam čija seme i od toga pravim oči i nos zekama.
Zeke su gotove, stavljam i malo putera odozgo, a zatim se peku na 180 stepeni u već zagrejanoj rerni oko 20 minuta. Zeke su gotove, prelepo miriše ovo testo, a još je lepšeg ukusa. Uživajte u ovim interesantnim i neobičnim receptima na kanalu Enina kuhinja. Ako vam se dopao i ovaj, možete zapratiti kanal. Također lajkujte, podelite s vašim prijateljima na društvenim mrežama, a mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim najnovijim i interesantnim idejama. Prijatno!